580, 570 wholesale. Ang code ko, Mi, is Mine Ramen Red sa aking suot. Kunin nyo na to, Mine Ramen Red, isa lang. 580, 570 wholesale. Ayan, yung mga nagtatanong kanina, kunin nyo na, Mi, isa lang to. Habang naka-clearance sale tayo. Jenna Yellow sold out. Jenna Brown na lang. May ang ganda ng brown. Kunin niyo Tingnan si nyo naman, Brownie. diba? May naka-double lining yan. Pakita ko. Ayan, naka-double lining po yan. Isa na lang. Mine. Jenna Brown, 450, 440 po. Woolsey. Oo. Sa mga ni Chin, sige, Mi, check natin yan. Sige. Yung mga iba nga dyan, isa na lang. Eto, si Ming, yung nasuot din kanina ni Boss Madelvi, 580 na lang po. 570 wholesale, 40 bus, 36 waistline, mga Mi. Original BKK po. Mine, main choco, isa po. And main 520. brown, isa po. 520. Sino? Si Marlene. Marlene, isa lang din po yan, mga Mi. Yung dress na nasa gitna, 520 po. Kahit XL frame, 40 boss. May premium denim. Zipper yan sa likod. Parang siyang pa-halter dress. Ganda. Marlene Navy ang code, 520, 510. Woolsey. Yes, kunin nyo na. So, Isa lang yan. 580 pesos lang, 570 wholesale. Mine Ramen Red sa aking suot, Mi. Isa lang to. Kunin nyo na. Mine Ramen Red. 580, 570 wholesale. Code po ng blue na palda with black upper. Blue palda. Ano yun? Asan? Ay, wala na yon si Aida? Ay, meron pa ba? Ay, meron pa tayo, Mi. Ayan, isa. Gloria Navy ang code. Mine, Gloria Navy. Yung denim dress po natin, ma'am, ay 520, 510 wholesale, small to XL frame. May denim na denim yan, pero 520 nyo na lang makukuha. 510 wholesale. Isa lang po yan, Mi. Kunin nyo na. At saka ito, Mi, yung blue na palda black ang top. Ito, Ma'am Zarina. Kunin mo na. Isa lang. Gloria Navy ang code. Ayan. Joyce na po. Thank you, Ma'am Zarina. Gloria Navy. Ma'am, sino nagtanong? Ma'am Ay! Ganda niyan. Ma'am Ay. At saka si Ma'am Ay. Ma'am Ay, kunin mo na. Marlene Navy ang code. Ganda niyan, Mi. Small to XL 40. Waba. 40 to 42. Pwede. Mi. Ito naman si Mina Blue. Ito, naka-seal na to. May kasama ka pang belt dito. Leather belt. Check lang natin, Mi. Isa lang to si Mina Blue. Yours naman ay... Marlene Navy. Thank you po. Thank you, Mi. Tingnan nyo namin. 450 lang to. Denim dress na. Kahit double XL. Pwede. Kunin nyo na din to, Mi. Isa lang. My Mina Blue. Denim dress, 450 pesos. Mi, last call. Sa aking suot, kunin nyo na 580 pesos lang, 570 wholesale. Mine Ramen Red sa aking suot, Mi. 40 bus, 36 waist. Pwede. Kunin nyo na to, Mi. Kung meron kayong gustong ibahin sa mga Eto, ma'am, nasa 7 Manila, comment kayo. Kimberly. Mi, si Ram, 380 na lang. Presyong, knitted top. Mga Mi, 380. Gusto't mayaman ng fabric, crumpled linen. Kahit hindi ka na mag-cycling dito, Mi. May inner short na siya. Ayan. Tapos, 40 boss. 40 to 42, pwede. Yung kanyang top, Mi, naka-attach na pa-belt na. Ganda nito. Yung kanyang strap, adjustable. Mine, Ram, syrup, 380 pesos. 370 po, wholesale. Mi, bilisan nyo mag-mine. Dagdagan yung imamine nyo kasi after po ng live, balik presyo po tayo. Yes. Kay Miley, iniwan nyo pa, Mi. Pasiki na to. 580 nyo na lang makukuha. Mi, balik presyo tayo. Miley syrup, 580. Ayan. Kunin nyo na, Mi. Sino si Miriam at saka Jewel, ma'am? Jewel. Sige, check natin, Ma'am Maricel. Check ko. Check natin, Mi. Kasi yung iba nasa office po. Since ano tayo. Nilagay kasi natin dito may mga seal. Oo, halos mga sale kasi yung nandito, Mi. Ayan, next tayo sa aking suot, Mi.
pa Louis Vuitton ang aking suot. Ang ganda dito, naka-rhinestones yan, Mi. Ang ganda. Ayan, 40 boss. Layered top. Kahit 42 boss, Mi, kasyang-kasya. Full length ang top nito and waist nito, Mi. Ayan, hanggang 36, pwedeng-pwede. Ayan siya, Mi. Ang ganda for only premium cohorts to, Mi, ha. 740 pesos, 730 wholesale. Ang code ko, Mi, is mine Kimberly Brown. Raffle. Ayan, mine Kimberly Brown sa aking suot, Mi. 740, 730 wholesale, Mi. Original price nito, Mi, is 880 pesos. Kunin nyo na to, Mi. Mine Kimberly Brown sa aking O, suot. eto si Miriam and Jewel. Mga mino, si Miriam natin, eto po yung pa-asymmetrical cut. Regular price yan, Mi. Yes, new item to adjustable strap, smacking garter sa May likod. raffle. Mga mi, ayan siya. 270 daw, mine raffle. Mine Miriam Brown, 630 po. 40 balls, 36. Waistline, Miriam Black, Miriam White, and Miriam Cream. 630 po, 620 wholesale. Wala na pong Bubbles. Wala nang bubbles, Ma'am Carla. Mi, kunin niya na suot ko, 740, 730 wholesale. Mine Kimberly Brown, isa lang to, Mi. Kunin niyo na, pa Louis Vuitton na to, naka-rhinestones po. 40 bus, 42 bus, and 36 waist. Pwedeng-pwede. Mine Kimberly Brown sa Mine na aking yan. suot. Mine na to, Mi. Ang ganda, Mi. Mag-next ako. O, eto naman si Jewel Mi. Wait lang po. Ayan. Wait lang, Mi. Mine nyo na yan siya. O, eto naman si Jewel yung pa-layered top. Eto, Mi, kahit double XL, pwedeng-pwede po. Double XL tayo kay Jewel. 630, 620 wholesale. Jewel cream. Yours na po, Miriam Brown. Pailabos. Jewel tan. Miriam Brown, yours na po. Jewel black. And Jewel white. Ayan po. Yung nagtatanong ng Jewel and Miriam, mga mi. Mag-mine na po kayo. O, eto. Mi. Si Chat. Magkano si Chat? 420 na lang pala to. Mi, eto si Chat. Premium. Linen ng fabric. Coords pants. Ano siya, Mi? Layered. Ma'am Carla, si Jewel, layered top. Layered top siya. O, Mi, eto naman 420, chat brown. 40 balls and 34. Waistline, premium linen, and chat cream. Ganda, mga Mi, 420, 410. Wholesale. Mine nyo na Kunin yan. nyo na. Tig-isa na lang ata to, si chat. Mga Mi, kunin nyo na. O, eto naman kay